cari. Sebab I have been seen, ada juga yang macam Cik kata tadi macam Alamaya, tak pernah jumpa. Then her wife got to court lah, nampak semua. Everything, all the chat and everything, and doesn't mention about his wife and everything. So his wife macam terkejut lah, macam ni apa ni, siapa dia ni? Nama tak macam lelaki, tak macam perempuan. Nama dia in between macam tu jadi dia macam ragu-ragu. So bila the wife tanya and everything, so macam the husband baru luahkan, aku tak ada orang nak share, jadi aku cari kawan luar. You know, that's where kita as a husband and wife need to know apa the needs of our pasangan sebenarnya. Assalamualaikum. Salam. Ustazah, terima kasih. Sama-sama, kasih. Okay, ini special loh. Ini the first Ustazah yang duduk dalam Chip Chat. Masya Allah. Terima kasih, sangat terharu menjemput saya. Semua banyak apa ustaz-ustaz. Kawan-kawan saya banyak ustaz. Saya tak berkawan sangat dengan ustazah. Kalau berkawan dengan ustazah jadi lain. So member lepak kedai kopi semua banyak ustaz-ustaz yang lepak kedai kopi dengan saya. Betul. So bila kita dah buat Chip Chat ni, adalah orang feedback sikit. Cakap, apa asyik semua ustaz je, kita nak dengar suara perempuan juga. Kita nak panggil ustazah. Cakap, okey je. Cakap, kena cari ni ustazah semua kan. So, yes, thank you. Akhirnya kita dapat Ustazah Maria. Dia panggil Ustazah M. Ustazah M, the one and only. Terima kasih sudah datang. Okey, kita chat Ini Chip Chat memang tak ada, kita tak siapkan skrip, tak ada pointers apa, kita berbual. So, but basically topik yang saya rasa hari ini kita boleh berbual pasal internet, cyber, alam maya. Okey. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh buat macam-macam. Betul. Okey. And then basically kita berbual pasal adab atau tata tertib menggunakan social media sebagainya. Dan kita tahu ni orang chat, orang post satu apa nanti dia mengadu nasib lah apa semua, ada semua masuk. So if there's anything, ada apa-apa yang you boleh share dulu, you share dulu. Kita tembak lagi. When we talk about sebelum tu lah saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya as a first ustazah dalam Chip Chat ni. Alhamdulillah, semoga ia menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita kongsikan bersama, insya-Allah. So as you see just now, kita nak share pasal more about internet, macam mana adab-adabnya. But firstly, I want to apa orang cakap tu, highlight the intention of using internet, kan? Sebab sekarang teknologi kita tak boleh nak lupakan internet, tak boleh ketepikan internet. Sebab everything dekat ujung jari je sekarang, kan? So when we talk about kita nak doing something on social media, so everything is based on to our niat balik. Sebab kadang-kadang bila kita tengok balik, kalau niat kita salah, everything yang kita buat dekat apa pun perkara dia akan jadi salah. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW kata innama a'malu binniyat, dan setiap perbuatan kita berlandaskan dengan niat. Same goes to whatever that yang kita doing on media social. Especially kalau kita, yalah, semua orang ada Twitter, Instagram, everything. Semua benda kita kalau boleh nak share. Tapi ada pula yang friends kita, orang sekeliling kita akan ada assumption towards our post, betul tak? That's how goes our niat. Kalau kita ni jenis yang kalau kita nak share, kalau contoh pergi travel, kita share everything. Dan orang kata, pergi travel, yelah nak tunjuk kau kaya. That's assumption dah dapat So macam mana pula kita punya react towards that? Then itulah yang akan kembali kepada niat asal kita. Kan? So bila kita tengok balik, aku salah ke at times? Sebab tu kadang-kadang orang bila dia kata aku just nak share je, tapi kenapa orang orang fikir orang fikir macam-macam tentang aku. That's goes, kita akan pergi kepada next step pula. Nanti dah start lah cyberbully lah, keyboard warrior lah, and then from there kita akan develop pula satu masalah mental health. Kan, betul tak? Daripada media sosial ni boleh lead macam-macam.
So diri kita sendiri back to the niat. Niat asal kita create the account untuk apa. Ada orang create the account for awareness. Ada orang create the account nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa kawan-kawan lama balik, you know. Then bila dah jumpa kawan-kawan lama balik, jadi perkara yang lain pula, you know. Are you agree with that, you know? Jumpa, lepas tu tiba-tiba jumpa ex lama lah, kan. And at one point tiba-tiba, nak luahkan lah. Then tiba-tiba ex yang reply, oh do you remember all this? Itu jadi orang cakap punca satu masalah di satu masalah. Sebab tu kita yang kena overcome and override our media social. Sebab kadang-kadang bila kita tengok balik, kita banyak pinpoint dekat orang. Instead of kita tengok balik, niat asal kita buka akaun tu untuk apa. Itu yang saya rasa pentingnya setiap perkara yang kita buat mesti kena ada niat. Even on media social pun, kalau kita rasa suka-suka pun, pasti ada niat. Niat dia apa? Suka-suka. Kan? Ada orang pula niat dia memang nak buat untuk, you know, reunion kawan-kawan ataupun business, you know, ataupun marketing and everything. So all this ada cause and effect dia. So bila orang cakap, Ustazah kenapa kalau saya nak buat macam ni orang tak suka? Tapi sebenarnya bukan orang tak suka, that is the feedback. Itu yang bagi saya lah. Kadang macam yes, I think niat kita buka akaun satu untuk mungkin jumpa kawan-kawan lama atau kita nak share ilmu ke, share apa pengalaman ke apa semua. Kemudian saya rasa ada juga on the other side niat orang yang hendak tengok. Kan, when we open other people's page, kita tengok open, kita nak apa niat kita nak tahu tentang dia ke, kita nak tahu lebih laju pasal dia, atau kita istilah dia kita nak kepo-kepo kan. So because benda dia ada like istilah ada cause and effect. So effect dia kadang-kadang orang komen, saya rasa mungkin how to handle comments atau how to reply to comment yang tidak selari atau seiras dengan apa yang kita nak. Betul. Kan? Tak selaras dengan apa yang kita nak. Kadang-kadang kita post something, orang komen sekali, orang komen buat lawak. Benda-benda yang kita yang triggered. Ya kan? You see? Macam adalah sekali kita post pasal hilang kucing. Kan? Sekali cakap, and then it's a sad moment, tapi ada orang yang komen cakap, oh kucing kau pergi holiday. You know like, this is not anymore. Yeah, I think that's one example lah. Jadi banyak-banyak komen macam mana kita nak tapis atau how do we want to react to that. Dan kemudian kita pun tak boleh salahkan orang yang respon. Pasal kita sendiri yang taruh. Kan? So how do we balance that? From your point kalau of view. untuk saya kadang-kadang macam in that situation kita dia sebab manusia ni dia dah mula dengan kita dah lama tak jumpa fizikal. Kita more to online platform. Lepas tu bila kita terima orang tu punya komen, kita buat intonation kita sendiri. Bacaan tu intonation kita sendiri. Correct. Jadi bila kita comes to that intonation, tu sebenarnya silap kita. Kita tak boleh terus 100% kata, oh orang ni sindir aku, oh orang ni tengah buat joke kat aku. But we need to review that as feedback. Kenapa saya kata feedback? Sebab dalam hidup kita ni ada feedback. Maksudnya kita perlukan feedback in order for us to become a better Muslim. Sebab from that comment, maybe lah kita bersimpati dengan orang tu. For me, orang yang suka, orang tengah serius dia buat joke, dia kurang perhatian. Jadi bila dia doing that comment, mungkin ada orang ramaikan like, ada orang ramaikan ketawa, you know. That is, kita as orang yang menerima respon tu, kita kena tengok, kita perlu kesian ataupun kita perlu rasa kena reply or something. Sebab at times, bila perkataan-perkataan yang boleh trigger kita, sebenarnya itu nak menguji kita punya niat balik asal kita nak buat this platform. Especially post kita lah. Selalu post kita share, oh kucing aku hilang hari ni. So orang komen. So ada certain yang really macam simpati dengan kita, tapi ada yang tak. So yang tak ni yang akan menjejaskan kita punya emosi. Macam mana? So kita sendiri yang kena balance lah. Terima tu as a feedback. Mungkin ada kita punya perkataan kita rasa sebab different level of people, different dia punya kefahaman towards something. So what I learned before, kita as manusia ni tak boleh sesuka hati kalau orang komen macam tu terus trigger. Sebab ramai sangat kalau especially yang baru-baru nak popular towards influencer lah. Orang reply sikit je terus trigger, terus jadi mengamuk. And all this netizen waiting tau.
Waiting for you to, sebab kita je kena fikir, kena ingat macam ni, media sosial bukan satu platform yang ramai orang nak tengok kita. Nak tengok kita jadi bagus atau nak tengok kita jadi jatuh. That's 2%. Ada 2 orang guys tu. So kita sendiri yang menilai kan, mana satu kita nak terima. Kan? Orang yang bawa ke arah kebaikan sekalipun, yang post pasal agama, alah kau pakai tattoo tahu apa. You know, that kind of comment pun ada. Tapi itu pun macam mana orang tu react towards the comment. So pasal tu kita kena tahu macam mana kita nak kawal emosi kita. So at times kan, apa saya nak panggil Kami ustaz. Abang ustaz lah, abang ustaz je lah senang. Saya main hashtag aku bukan ustaz. So nak panggil Cip je. Panggil Cip panggil Cip je lah. So kalau Cip tengok keadaan orang-orang kita kita janganlah panggil Cip macam tu. So kalau Cip tengok keadaan orang kita semakin sakit dengan media sosial. Sebab kalau kita tengok media sosial ni, dia sebenarnya benda yang bagus banyak. Tapi ramai yang tak tahu tentang algoritma. Bila kita search something, then the algorithm akan push, kau suka benda ni, kita push suka kau. Jadi dia ada pro and cons. Kalau contoh satu kali you search about benda blue, blue ray tu semua kan. So all that akan keluar lagi. Bagi you rasa itulah keperluan you tu tengok hari-hari. So kita sendiri yang responsible untuk kita punya own media social, own time. Sebab ada orang dia letakkan white space. Dia ada 30 minutes dalam live dia, white space. Maknanya dia tak buka pun handphone, dia tak buka laptop, tak buka komputer, just to make sure yang dia baca buku. Untuk lebih fokus dengan kehidupan. Sebab ramai orang, dia banyak dia punya spend time tu, Allah bagi 24 jam, banyak spend time dia dekat handphone. Jadi kalau kita, kan, kalau kita tengok dekat dalam rumah sendiri, rumah ni senyap. Tapi ada orang. Tapi orang ni semua bising dalam phone. Even dekat dalam rumah pun WhatsApp, dinner time. You know that kind of dia dah tak boleh nak bercakap. Pasal kita ada family, ada anak-anak semua. Kadang-kadang bila kita drive, kita tengah ayah drive, asal senyap semua. Semua kat handphone aku driver. Betul. Because we lack of that communication, and it's a good space to communicate kadang-kadang. Tapi this phone distraction, but kita tak boleh elakkan. Kadang benda tu memang dah ada. Dan dia senang distracted and all that. I agree with apa bila you cakap tadi, it's bila kita baca komen atau kita baca posting, kita tak dapat dengar the tone, donation. Maksudnya donation is very important. Kadang-kadang kita tak bermaksud apa-apa. Tapi yang dengar penerimaan dia jadi, ni apa nak buat lawakkan aku, you know? Nak buat apa nak you know, sometimes it can be provocative. Kan? Dia nak provoke aku ke? Tapi but it's just a line yang kita tak faham. See, this communication dah memang lama. Kalau in life kadang-kadang, the worst, I believe, the worst place to argue is on text. Betul. So kalau you gaduh, ada tak puas hati dengan kawan-kawan atau dengan your spouse atau your partner, nanti dia start message and start gaduh because you don't hear the tonation. So and that happen. And one is assumption lah, kita assume benda bad. Then sometimes bila kita dengan kawan-kawan lain, kita mengadu nasib ke apa, dia jadi lain kan? Betul. So these are the thing yang macam mana kita bukan nak kawal lah. Macam apa yang kita boleh elakkan, let's say macam tengah gaduh lah dengan suami. Mengadu nasib dengan kawan. So nanti kawan kasih feedback lain. You know, this thing, dia tak macam, dulu is physical lah. You need really to meet and sit and talk. Not that, saya tak cakap, jumpa berbual tu pun ada kebaikannya. Kadang-kadang jumpa personal pun, secara peribadi jumpa pun kadang-kadang ada benda yang tak baik. So, apa yang kita nak ambil, apa yang kita nak tapis, apa yang kita nak buang, apa yang kita nak ignore, kita balik. So, your nak tanya tu, kawan yang mana? Perempuan ke lelaki? Itu penting tu sebab kita ni pergaulan bebas sangat kan. Kita even in Singapore right nowadays pun, even kalau kita buat talk pun you can see boys and girl bercampur and everything. But dalam Islam ada had dia, ada limit dia tu. Especially bila pergaulan. Sebab bila kita terlampau sangat, bila kita ada problem and share with contoh kawan sekerja ataupun opposite gender kita, kita tend to luahkan and orang yang sebelah sana pula menerima dan rasa kesian. Lepas tu spend time. And kalau kita tengok, kalau contohlah kawan sekerja tu,
berapa jam kita kat tempat kerja? 8 jam. 8 jam lah kau dengan dia. Kadang-kadang keluar makan bersama. Itulah titik-titik permulaan rumah tangga kita pun bakal berpecah. Walaupun kita tengah gaduh pasal benda financial ataupun benda yang dalam rumah, tapi dia akan lebih besar kalau kita trigger ataupun kita share dengan orang lain. So for my advice is that kalau kita betul lah ada masalah keluarga ataupun pasangan, cari kawan yang betul-betul, contoh yang sama gender dengan kita, best friend kita ataupun orang tua kita, ataupun worst come to worst, ustazah saya tak ada orang lain. So pergi bawa diri anda pergi counselling. Sebab nowadays kan couple nowadays kalau kita cerita, diorang kata oh I just kawan. Tapi kawan yang macam mana? Kawan yang bertepuk tampah ke? Kan kalau even dalam office kan kita boleh macam bertepuk tampah kau ni, tapi bagi dia oh aku tak ada nafsu dengan kau bukan taste aku. Itu dah salah sebenarnya. Zina tu ataupun kalau kita cakap pasal zina ataupun satu perbuatan dosa, maksiat, dia tak semestinya oh ni kau bukan taste aku, kau bukan level aku. Itu dah ke arah kita menidakkan ketentuan dia. Tapi kalau kita fikir betul-betul, pergaulan di antara perempuan dan lelaki mesti ada batas dia. Kalau contoh kawan kerja, means kita tanya pasal kerja. Bukan tanya dah makan? Jom lah pergi lunch. Kau dah tidur You know at times kena tengok pada waktu. Sebab ada orang dia tak heran, kau kawan aku pasal kau tak layan aku. Sebab orang tak faham. Jadi kita kena tahu priority dalam hidup kita apa. Bila kita ada masalah, there's a lot of platform, not only media social yang kita kena post. Kita ada banyak. Tapi orang lupa untuk bentangkan tikar sejadah untuk mengadu kehadap ilahi. Itu orang lupa. Masya-Allah. Ya, itu the basic lah. Yes, itu very basic. Itu yang kawan. Tapi kadang-kadang I think it happen juga yang kawan yang tidak secara fizikal tak pernah jumpa, tapi online lebih mesra daripada yang ada physically. So you know that happen also all the time. Kadang-kadang kita cakap just call it soundboard lah, tekan apa, dengar feedback. Tapi lama-lama dia jadi benda-benda lain. Betul. So ada pergaulan atau perhubungan secara maya. So it's non-physical, you know. So so itu yang kita kena jaga respect. Especially in couple Kalau boleh share sikit dalam perhubungan ni, very very important trust. Bila kita ada trust and communication kita very good, insya-Allah kita punya rumah tangga, kita punya perhubungan tu pun akan kuat. Macam mana badai melanda sekalipun, bila kita ada good communication and trust, dia tak akan lari. Sebab I have been seen, ada juga yang macam Cik kata tadi macam Alamaya, tak pernah jumpa. Then her wife got to court lah, nampak semua. Everything, all the chat and everything, and doesn't mention about his wife and everything. So his wife macam terkejut lah, macam ni apa ni, siapa dia ni? Nama tak macam lelaki, tak macam perempuan. Nama dia in between macam tu jadi dia macam ragu-ragu. So bila the wife tanya and everything, so macam the husband baru luahkan, aku tak ada orang nak share, jadi aku cari kawan luar. You know, that's where kita as a husband and wife need to know apa the needs of our pasangan sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa I dah ada apa di samping you selalu. I selalu dengan you, tapi you selalu dengan phone, not with me. Dia ada secara fizikal tapi tak ada secara rohani, fizikal, tak spiritual tu tak ada. Cakap je I kata I love you, you love me, tapi bila kentut lari juga kan after all. So macam all that dia macam something yang kita tak nampak tau. Benda tu very small actually. Sebab tu tak kira lah husband ke wife ke, kalau dia dah boring dengan pasangan dia akan cari benda luar. Yang itu yang selalu yang bukan selalu, sekarang tengah happen. That's why kalau kita tengok dekat mahkamah, the cases is makin tinggi because of the simple thing, communication yang buat kita rasa kenapa communication senang kau cakap kau tak suka, tapi ada orang caranya berbeza. Sebab lelaki kalau kita tengok, dia kalau ada masalah ke, ada macam stres ke whatsoever, lelaki tentu diam. Betul tak? Dia tahu dia different lah, tapi kebanyakan lelaki macam like my husband, dia akan diam. So kita as a wife macam kita ni bising kan. Dia macam apa hal ni diam aku ada buat salah ke macam tu kan. So bila kita terlampau triggered kita punya husband everything, dia jadi boring. Macam dia ni tak, sebab lelaki secara lumrah dia lebih suka diam untuk menyelesaikan masalah dia. Tapi perempuan different. Dia kena luah barulah dia rasa lega. So nampak tak? Sebenarnya Allah ciptakan kita lelaki dengan perempuan ni
memanglah sesuai, memanglah kena berpasang-pasang, complete each other. Sebab tu bila nak kahwin kena ada ilmu. Dah kahwin pun kena ada ilmu. Satu bila kita dah ada ilmu, so we can over ataupun kita boleh take care of our own media social, kita boleh jaga perkataan kita. Ada yang dalam media social pun perkataannya salah-salah. Orang faham this perkataan maknanya berbeza. Kita rasa ini makna dia. Kan, jadi bila kita post pun orang cakap, dia ni gaduh kan lelaki dia. Orang akan react kan, so ataupun dia ni tengah proses cerai ke, kan. Bila orang letak gambar, tak payah cakap perkataan lah, letak emoji je. Orang dah buat, kenapa dia ni sedih kan. Orang yang macam very concern dengan kita akan like, what happened? What happened? Jadi kalau kita explain, kalau kita betul-betul nak share tentang sesuatu dalam kehidupan kita, it's better to use a quote ataupun kita gunakan perkataan kita yang bukan represent siapa-siapa. General. Jadi orang pun macam, okay. Saya pun ada selalu post. Maksudnya saya post macam mungkin benda-benda yang berlaku dalam hidup saya, tapi saya tak cakap pasal hidup saya. Saya akan cerita, saya akan guna perkataan kau atau aku. Jadi orang macam, dia refer orang lain kot. Orang dia refer general lain ni. Tapi at one time pernah orang cakap, kau okay tak? Cakap, okay ke kenapa? That's my sister. Dia ingatkan saya tengah cerita pasal orang lain. Saya cakap, that one is content. There's nothing to do with other people. You know? Itulah yang saya kata kena mainkan peranan as diri kita untuk melambangkan kita punya akhlak sebagai orang Islam. Itu yang ramai orang tak tahu juga. So, dia okay. Interesting pasal bila kita yang posting on social media. Kadang kita ngadu nasib satu. Yes. Atau komplain. Bunyi dia general, tapi kita tahu ada tertuju pada some people. And then there's a lot of platform. Okay, kadang saya tak faham. Kadang ada orang, okay, coming from you lah Ustazah. Berdoa dekat Facebook macam mana? Lebih baik berdoa atas sejadah. Kan? Jarang-jarang lah. Kadang-kadang saya kadang terlupa. Saya pernah bukan komen. Saya punya post sendiri. Saya post sendiri cakap, Tuan tak tengok kau punya Facebook. Kan, pasal I think it's a good orang cakap good awareness. Kan? Because at least sama ada kita nak nampak dia, doa is in between you and God. Yes, betul. It's on media platform. Kadang kita nak ikut doakan, aminkan atau kita nak apa. So, what do you think? How would you react to those kind of posts? Contoh dia ada macam-macam jenis doa. Ada yang doa terhadap contoh kita birthday. Dia doakan. Okay, itu antara kita dengan dia. Amin lah. Tapi kalau tiba-tiba macam tadi ya Allah, sesungguhnya engkau mahu tadi. That one you hantar gambar sejadah lagi better. Macam tu kan. Sebab at times people tak tahu membezakan di antara mana yang sepatutnya letak pada tempatnya dan mana tak sepatutnya. That's where kita ni sebenarnya bukan belajar sampai universiti je. Sebab tentang kehidupan ni pun kita kena belajar daripada orang sekeliling. Especially kita kalau ada guru, kita tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Especially macam ni lah. Bila kita letak doa lah, WhatsApp, kita tak sedar sebenarnya. Mungkin bagi kita Allah tu ada Facebook, Allah tu ada Twitter, Allah tu ada macam-macam kan. Tapi hakikatnya kita lupa Allah tu Sami'un Basir, Allah tu Maha mendengar, Maha melihat. Kan? Tapi itu yang kita selalu kurang cakna lah. Kalau orang Malaysia kata kurang cakna kurang aware of that. Cakna. Cakna. Perkataan baru. Perkataan baru kurang cakna sebab 56 bila kita tahun baru belajar perkataan ni cakna. Okay? Bila kita tahu benda tu, pasti dah yakinlah kita tak akan meletakkan apa-apa harapan ataupun kita punya dependent kita on Facebook or Twitter or whatever. Kita akan bangun tidur, kita akan tak pegang phone pun. Contohlah kita letak alarm kan nak bangun subuh 5.30, 5. Tapi once kita 5.30, kita dengar bunyi alarm, kita akan snooze je. Tapi kalau contoh kalau orang pakai Apple ke whatever, Samsung ataupun Oppo ni apalah sangat kan. iPhone ni dia punya kekuatan adalah dia punya ringtone tu. Email lain tone, ni lain tone kan. Tapi bila kita dengar email tone ataupun WhatsApp tone, kita lah bangun. Padahal alarm dah kejut tadi. Tapi kita dengar bunyi tone yang berbeza, kita akan terus bangun, check. Nampak tak siapa yang kita cari dulu bila kita bangun? That's how we need to reflect back tau. Sebab bila talk about technology, talk about media social, all these mainkan peranan permulaan hidup kita lepas kita bangun. Kita terlupa dah baca doa. Nak bangun. Nak ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bangun-bangun tangan kanan ke kiri. Mana phone?
Lagi kalau tak pakai kacamata, dia tak cari kacamata dia. Cari phone sebab dia kata boleh nampak lagi. Depan tu boleh nampak lagi kan. That's how people actually nowadays react towards teknologi. Sedih dan kesian kita rasa. Sebab apa? Kita tak lepaskan kita punya kesyukuran kepada Allah. Tapi kita dalam Facebook, kita selalu kena bersyukur. Tapi kita lupa. Bangun tidur nak bersyukur, kita lupa. Kita fikirkan, kerja dulu. Siapa yang WhatsApp ni? Apa benda yang aku tertinggal ni? You know, kita masih lagi inginkan dunia. Sedangkan Rasulullah kata apa? Kalau kita mengejarkan dunia, kita dapat dunia. Tapi kalau kita kejarkan akhirat, kita akan dapat dunia dan akhirat. InsyaAllah. So dekat sinilah kita mainkan peranan media sosial kita nak jadikan dia sebagai platform apa. Macam saya, orang selalu nampak, saya akan post gambar adik-beradik ke kadang-kadang kan. Tapi saya belum lagi jadi influencer macam Cip tak ada. Saya tak ada. Saya tak macam orang lain lah. Saya bad influence. Tapi Cip kena tahu tau, kadang-kadang kita macam post tak post kan, orang akan perasan. Dia ni pergi mana? Contohlah, orang yang selalu keluar masuk. Dia ada account kan? Yeah. Orang akan perasan, dia ni senyap lah, masuk lah tu. People will something like that, right? I'm guilty of that. Suka cari kawan-kawan cakap, ni senyap lah. Kan? Last scene bila last update macam tu. So kita dah tahu, sebab tu kan bila ada bagusnya media sosial ni, kita tahu keadaan seseorang. Walaupun jauh mana pun kita tahu. Dia okey dekat mana apa semua. Tapi yang kurang bagusnya, contoh among the family members. Bila kita jumpa hari raya, dah tak tahu nak tanya apa. Dah tahu kan? Dah tahu kan? Semua benda dah tahu. Semalam kau pergi sini. Semalam kau pergi sini, kau apa? Macam, semalam, kau dah grad aja. There's nothing new. Dah tak tahu nak tanya khabar. So macam anak, especially our new generation sekarang. Dia more tu, kau main game apa sekarang? Main game apa? Jom lah. Tu je, one corner main game. Dia are not like dulu-dulu kita main batu serembat lah, main kita kejar lah, apa semua. Dah tak ada dah benda tu. So macam mana kita ni yang masih hidup, yang masih generation kita boleh betulkan, moldkan, macam mana tu. So the platform of media social kita kena betulkan dulu. Kita diri kita lah, kita tak perlu betulkan orang lain. Even husband kita ke, isteri kita ke, kalau macam tengah ada hubungan dengan orang lain ke, tengah syok dengan perempuan lain ke lelaki lain dekat social media, kita as a wife atau husband, kita tak boleh terus macam, ni apa ni? Ni apa? Kita marah dia. Tapi sebenarnya itulah teguran daripada Allah SWT. Mungkin ada silap kita yang kita tak perasan sebenarnya. Kan? Semua orang cakap, Ustazah, suami saya curang. Ustazah, isteri saya curang. Bila guna perkataan curang tu, hati-hati. Kerana setiap daripada mulut kita ni keluar doa. Betul? So bila kita tengok balik, kita kena fikir, ini reflect to myself. Apa aku kena buat? Jangan cerita kat orang. So orang akan kata, padan lah kau, tak tahu jaga suami kan. Orang akan like bash you balik tau. Hakikatnya kita ni tengah terkapai-kapai. How? Sebab tu kalau kita dengar ada orang-orang yang sekeliling kita ada masalah sedemikian, jangan kita terus macam, tulang kau tu. Tapi kita be a good listener. Be a good listener. Sekarang ni I would like to share, mental health is very sekarang tengah very teruk. Crucial sangat. Kalau Cip tengok kalau tak payah tengok negara kita lah, negara sebelah je. Anak bunuh mak kerat 15. Kan? Bapak jadikan anak sebagai hamba seksual. You know, all that a lot. Jangan kata pukul mak, pukul bapak pukul anak, buang anak macam tu. A lot. Kat Singapura kita tak nampak lagi. Tapi kat Singapura kita dah nampak banyak kan slashing apa semua. Itu dah mula tau, permulaan di mana ini permulaan media sosial. Kalau kita tengok orang kalau ada kesusahan ataupun accident, semua ambil video. This is the how kita boleh cakap good and bad. Kita dah tak ada rasa kindness lagi. Sebab tu now kita nampak kita punya government tengah buat kindness day. Macam mana nak jadi kindness. Macam tak jadi macam orang yang terlalu jadikan handphone sebagai Tuhan. Handphone tu sebagai satu alat. Kalau aku tak ada benda ni, aku boleh mati. At times, just to share with Cip, saya pun mengajar juga. Mengajar secondary level madrasah weekend. Pernah tu saya, time tu tahun 2000, masa handphone dah ada lah. So, mestilah budak-budak bawa handphone weekend Jadi saya kata, okay, phone letak tepi meja. Lepas tu semua tak puas hati. Muka satu-satu ketat Saya kata, apa sal? What is your problem? Tu orang kata, ni hak kita orang, so tak boleh. But now, this is my class. So you have to follow my rule or your rule. So
Bila macam tu berlaku, diorang macam tak puas hati lah. Of course saya tak puas hati. So bila tak puas hati tu, saya kata okay, saya nak tengok. Bagi semua handphone letak atas meja saya kata. Semua boring muka tak ikhlas lah. Mungkin ada tengah message matai ke hapus kan. Jadi macam bila dah macam tu Cip, saya cuma gunakan satu ayat tu. Saya nak tengok dalam masa 3 jam ada tak yang mati tanpa telefon. Semua diam tau. Semua diam. So saya macam okay. Lepas tu dia macam kata, Abi kalau mak bapak call, takkan saya buta tak nampak orang call. Saya kata. Kalau mak bapak buat urgent sangat, they will call office. Saya kata. Macam diorang nak bohong kita. Yang kita ni dah tua masa tu kan. You nak cakap macam tu, you think I tak pernah go through your life, is it? Macam tu kan. Jadi diorang pun macam, okay lah. Saya kata jangan risau. Kalau ada yang mati dalam within 3 hours ni, dalam masjid ni, masjid ni ada, kat bawah tu ada perkelengkapan siap dengan van jenazah. Don't worry, the slot masih ada lagi banyak. Saya kata. So diorang semua senyap. So at the end of the day, now they have become better person. Maksudnya bila kita disiplinkan, walaupun mereka tak suka, tapi kita kena bilang diorang lah. Oh, this is kenapa aku buat macam ni. Why I'm doing this? Your parents send you to this madrasah 3 hours in 1 week to learn about religion. So that's why kan, kalau kita tengok media sosial ni main peranan juga. Especially the phone and everything lah. So bila kita as orang yang mengajar ataupun kita orang tua, kita kena tahu ada limitation kepada anak-anak kita. Sebab kita yang mul anak kita. So Rasulullah SAW kata apa dalam hadis dia, anak tu lahir fitrah. Kan macam kain putih. Kita yang membentuk dia. Kita nak jadikan dia Majusi, Nasrani atau Islam. Kita yang bentuk dia macam kain batik. Mana kita nak cantikkan dia ke ataupun kita nak main abstract saja. Itu semua atas parents. Tapi when we talk about bila anak tu dah besar, macam mana Ustazah dah terlambat. Jangan kita tinggalkan macam tu. Kita jadikan kawan. Ini yang media sosial yang banyak orang cakap anak dendam dengan bapa, anak dendam dengan mak. A lot. And even ada budak-budak zaman sekarang, even TikTok kalau Cip tengok, berani. Oh, mak pak aku benci mak pak aku. Dalam live. And even Cip jangan maaf katalah, even gangster pun gaduh dalam live Cip. You know that kan sekarang dah tak ada macam you jumpa ke tak ke apa. Dia macam more tu macam okay live lah. Okay kau nak cerita, aku kutuk kau aibkan aku balik. Tapi kita lupa tau. Anak-anak kita tengok. Orang sekeliling kita tengok. Bila orang lain ikut perbuatan kita, kalau perbuatan tu baik kita dapat pahala. Tapi kalau perbuatan tu dosa yang membawa kepada keburukan, kemudaratan, kita dapat dosa double. How? So kena hati-hati in whatever that kita cakap dalam media sosial. Saya pun cakap untuk diri saya sendiri sebab kita as a ustazah kan. Kadang terlepas juga nak mengamuk juga kan. Sebab kadang-kadang pernah saya gunakan, kadang kita tak nak tunjuk muka, kita pakai yang macam kartun-kartun tu kan. Lepas tu saya kata, aku tak kacik hidung kau jangan kacik hidung aku. Faham? Itu pun orang kata, Ustazah marah ke? You know? Hakikatnya kita ikut dialog drama. So, saya macam, aku tak kacik hidung kau jangan kacik hidung aku. Macam tu kan. Tapi macam bila orang cakap, Ustazah ni boleh tahan Ustazah tengah marah. Saya kadang-kadang saya letak apa statement pun nanti orang cakap, marah nampak. Kan? Padahal kita... Komen ni buat aku marah. Betul. Aku tak kita marah, tak perasan. kita cakap je. Kan kita main lepas. Kita aku rasa aku nak cakap ni, aku cakap lah. Sebab orang cakap ni, Ustazah tu saya punya Facebook, saya punya pasal lah. Yes, betul. Tapi bila awak punya komen, mungkin akan menjadi penyebab orang bunuh diri, awak tak tahu. True. Kan? Dia ada banyak okay, between A dengan B kalau gaduh, kita dekat online, then C nampak C buat cerita baru. Betul. Lepas tu D masuk campur, so cerita dia itu jadi mengandung domba tau, mengandung domba. Dalam Islam kalau orang macam ini akan masuk ke dalam neraka sebab kita bukan nak menyelesaikan masalah. Kita macam, dia ni cakap macam kau. Kita pula jadi makjemah komen and everything. So itu bahayanya. Kebaikan banyak sangat kalau kita tengok. Kalau kita tengok orang-orang yang dapat hidayah, khusus macam kalau contoh Abang Long Fadil, kan dia dapat banyak hidayah. Macam mana dia share, and makin ramai orang-orang kita dekat Singapura yang dah balik kepada Allah SWT. Tanpa kita sedar, dengan berapa komen je, berapa post je dia buatkan ramai orang rasa, Allah ni tak tidur lah, Allah ni tak pekak, Allah ni bukan buta, Allah tahu apa yang terbaik untuk hamba dia. Tapi kita lupa, hidayah tu kita kena cari. Mungkin ada di kalangan kita yang dekat sini, even dekat YouTube, kalau kita tengok apa-apa video, kadang-kadang bila terdetik nak buat kebaikan, itulah tanda hidayah.
InsyaAllah. Yang tanpa kita sedar. Sampai sedar. Itu hidayah yang Allah beri. Bukan kita bukan kita cari. Itu Allah nak tunjuk. Terjumpa. Yes, Allah kata, "Meh sayang, meh." Tapi kita selalu lepaskan hidayah tu pergi. Begitu saja. Okay, Ustazah, terima kasih. Sama. Kita dah panjang di dalam setengah jam. Very Masya-Allah. interesting. Saya rasa ini episod yang saya paling kurang berbual. Oh, masya-Allah. Allah itu dah lawan chip dah jadi tukar chip Tapi tak apa, tapi bagus. Kadang-kadang saya banyak berbual pun saya banyak nonsense. Ya, Ustazah banyak berbual, best. Saya dengar, saya yang belajar. Okay. Ustaz, it's a chat. So, sama lah, kadang-kadang kita berbual kedai kopi, kadang-kadang member banyak berbual, kita tidur. Kita dengar tu, ya, tak sempat nak berbual lah, kita cakap banyak. But interesting because the sharing. Okay, last word from Ustazah, last word. How best yang kita cakap. Okay, last word. Satu pendek punya, bukan ceramah lah, pendek punya ayat juga. What's best to use the social media for a Muslim? 3 benda ni. Ada baik, beri baik, dapat baik. These 3 things you buat kat media sosial, you will get Allah punya bimbingan, insya-Allah. InsyaAllah, masya-Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, minta maaf cik dah ambil segmen cik. Tak Kira macam ustazah apa yang bising harapnya ustazah lain tu yang lebih sopan lah daripada saya. Tak ada, memang best. Ada yang ngerut-ngerut juga members. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak. Thank you very much. Jumpa lagi. Okay, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.